जागो दुनिया मॉर्निंग शो के ऊपर पॉलिटिशियंस भी आते हैं, सुपर डुपर स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, लेकिन हम लोग इस बात पे ज़रूर कॉन्सेंट्रेट और फोकस करें कि जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट है, जो हमारे सुपर अचीवर्स हैं, जो अभी इंशाल्लाह हमारे बाद वो लोग आएंगे एंड दे गोइंग टू रूल पाकिस्तान, उनके ऊपर उनको हम हाईलाइट करें, उनकी जो सारी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात करें. मेहरुन्निसा खान एक मेरी स्टूडेंट भी रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वक्त इस तरह से गुजरता है, और पहले वो मेरी स्टूडेंट थी और मैं उनकी टीचर थी, और इस वक्त इस सेगमेंट में आप देखेंगे कि मैं उनकी होस्ट थी और वो मेरी गेस्ट थी. बहुत अच्छा सेगमेंट था. मेहरुन्निसा, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है. मेरी स्टूडेंट भी रही हैं 1 साल के लिए, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनली और नेशनल ये स्विमिंग चैम्पियन भी रही हैं. मेहरुन्निसा खान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जागो दुनिया. थैंक यू. कैसा लगता है स्विमिंग और एजुकेशन, मतलब साथ साथ कैसे मैनेज की? साथ साथ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, बिकॉज मेरे स्कूल ने भी काफ़ी हेल्प की थी. मेरी वजह से जब पहले साल मैंने A लेवल शुरू किया तो मेरी प्रिंसिपल ने स्विमिंग स्कॉलरशिप भी स्टार्ट कर दी. फैंटास्टिक. हमारे बैच के बाद तो अब से जो लड़कियां नेशनल लेवल पे स्विमिंग कर रही हैं और इंटरनेशनल, तो उनके लिए ग्रामर स्कूल में स्कॉलरशिप भी, स्पोर्ट्स जो बहुत अच्छा, जो मतलब कि पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है कि स्पोर्ट्स बेसिस. पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था स्कूल लेवल पे स्पेशली स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का, लेकिन अब इस ग्रामर स्कूल में तो होता है. एंड यू आप ब्रेस्ट स्ट्रोक में चैंपियन थी और आपने एक रिकॉर्ड भी किया जो अभी तक टूटा नहीं है जी. तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं. 3 रिकॉर्ड्स हैं एक्चुअली. माशाल्लाह. वाओ. मैंने 2000 में ब्रेक किए थे नेशनल्स पे, और उसके बाद से मतलब आई यूज्ड टू ब्रेक माय ओन रिकॉर्ड. अच्छा. तो आई मेंटेन्ड इट. वाओ. तो लास्ट मैंने 2006 में किया था, दैट बिफोर आई रिटायर्ड. तो अब मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो रिकॉर्ड अभी तक कायम है. तो मगर आप अभी तक स्विम करती हो, आप मिस करती हो दैट एड्रेनलिन और वो जो, तो फिर छोड़ा क्यों? मगर स्विमिंग इज़ अ वेरी यंग स्पोर्ट. मतलब आप यंग एज पे शुरू करते हो और रिटायरमेंट भी यंग एज पे आ जाती है. तो उसके बाद आपने अगर स्पेशली अगर आपने पढ़ाई को सीरियसली परस्यू करना है तो आफ्टर सर्टन पॉइंट छोड़नी पड़ जाती है. यू हैव टू, बिल्कुल, मतलब प्रायोरिटाइज. और अच्छी बात ये है कि ये माशाल्लाह FIT न्यूयॉर्क में आप कितना साल रह गए, कितने साल रह गए? 2 साल रह गए. 2 साल. उसके बाद आप वापस आएंगी या आप उधर ही कुछ अपना लेबल? ये मैं बताती चलूँ कि कल जो हमारे गेस्ट थे निकी नीना, ये माशाल्लाह नीना की बेटी हैं. और अच्छी बात ये कि वो चीज़ नहीं होती कि नेपोटिज्म के, अच्छा ठीक है हाँ यहाँ से A लेवल कर लो जो भी करके उसके बाद अम्मी की बिजनेस को संभालो. Exactly. वैसी चीज़ कोई नहीं है. ना सिर्फ ये ऑन हर ओन शी इज़ अ स्टार, माशाल्लाह चैम्पियन है, स्विमिंग चैम्पियन, और उसके साथ साथ FIT से पहले प्रॉपर डिग्री लेकर, ये नहीं कि अच्छा ठीक है अम्मा के मतलब के प्रोफेशनली कर वापस आएंगी. सो आर यू गोइंग टू टेक ओवर, आर यू गोइंग टू हेल्प अम्मा, या फिर आप सोचें कि आप अपना लेबल? नहीं, आई विल हेल्प हर इवेंचुअली, लेकिन आई बीन हेल्पिंग हर जब से मैं 8th ग्रेड में थी. बिल्कुल. और उससे पहले से हम सारी मॉडल्स इनको जानते हैं, क्योंकि जब से इनकी अम्मी की मतलब कि वो तो बहुत पहले से उनका शुरू है, हम लोग इनको देखते रहे. कैसे वक्त गुजरता है, नहीं कि मतलब कि मैं पहले स्ट्रिक्ट टीचर ZQ और अब मैं पहले ज़ैनब आपा सबसे पहले. बिल्कुल स्वीट, एंड दैट आई ऑलवेज बी. उसके बाद टीचर ZQ, और उसके बाद अब मैं जागो दुनिया की होस्ट हूँ और आप मेरी गेस्ट हैं. बट यू नो व्हाट, अगर आपने खुद कुछ अचीव ना किया होता तो आप यहाँ नहीं बैठी होती. सो आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे ख्याल है ग्रेजुएट करने के बाद आई लाइक टू डू माई ओन थिंग. अच्छा. थोड़ी देर के लिए कोशिश करूँगी शायद मैं वहाँ पे थोड़ी देर काम करूँ किसी और डिज़ाइनर के साथ, जस्ट टू सी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है फैशन में. और फिर उसके बाद मैं आके यहाँ पे डेफिनेटली अपनी करूँगी, या अम्मा के साथ, या इंडिपेंडेंट. जब आप शुरू में न्यूयॉर्क गई, अपना मतलब कि बिल्कुल अकेले जाकर वहाँ पे टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, आपकी फ्रेंड्स भी थी जो भी मतलब कि वो वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस में, शुरू में अपनी फैमिली से दूर. मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप ये शेयर करें कि जिन व्यूअर्स के बच्चे शायद जाएं बाहर पढ़ने के लिए, तो उनको भी जो माएँ होती हैं उनको थोड़ा सा होता है ना, तो वो आप थोड़ा सा उनको एट ईज़ कीजिए. मेरी अम्मी को तो बहुत डर लगता था कि वो मुझे भेजें. वो उन्होंने मुझे कहा था मैं तुम्हें 21 से पहले भेजूंगी नहीं. मैंने कहा अच्छा, मैं 18 से मैं लगी हुई थी कि मैंने जाना है. लेकिन वो कोइंसिडेंटली फिर मान भी गई थी, लेकिन ये हुआ कि मैंने 2 साल इधर किए फैशन स्कूल में. तो
21 کی ایج پہ میں گئی اینڈ میں. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ نے 2 سال یہاں پہ پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن میں مطلب کہ جو ہمارے سب سے آج کل جو ریناؤنڈ ڈیزائنرز ہیں فرام HSY ٹو کارما ٹو کامیا رکنی ٹو ماریا بی, نومی انصاری, بہت سے لوگ کر رہے ہیں. یاسر وحید تو وہاں ٹیچ بھی کرتے ہیں, نینا. تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جو 2 سال آپ نے یہاں پہ اسکولنگ کی, فیشن اسکولنگ, اس کے بنسبت FIT فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے ایکچولی ایجوکیشن میں. کہ اگر آپ واپس آ کر پرنسپل بن جائیں فار ایگزامپل PSFD کی, کہ آپ کیا چینجز برنگ اباؤٹ کریں؟ ایکچولی جو PSFD کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور اس کے علاوہ وہ اتنا اپلائی میرے خیال میں وہ اپلائی نہیں کرتا پاکستانی فیشن کو, مطلب وہ زیادہ یورپین ہے. FIT کا یہ وہ بہت آج کل جو ہو رہا ہے انڈسٹری میں وہ اس کے حساب سے آپ کو پڑھاتے ہیں. آپ کے لیے ایک کالر ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون؟ میں مہرالنساء کی والدہ بول رہی ہوں. اور یہ آپ لوگوں نے اچھا کیا بھائی, مگر میں بہت خوش ہوں نینا کہ آپ اور نکی کل آئی اور آج مہرالنساء خود آئی, مطلب کیونکہ یہ اسٹار ان اون رائٹ ہے. آپ لوگ سپر اسٹار فیشن ڈیزائنرز ہو اور یہ she's like a champion in her own right. نہیں بالکل بالکل جی, اور میرے لیے تو واقعی میں یہ اسٹار ہے, اور یہ مجھے it's a big honor for me that she's sitting there, اور میرے I'm feeling very proud, اور میری بہت واقعی میں یہ بہت اسٹار بیٹی ہے, اور سوئمنگ میں اس نے اتنا اچھا کیا, اس کے علاوہ اپنا یہ کام بہت اچھا کرتی ہے, اور she's a very good daughter also besides that. بالکل. اور نینا the best thing is کہ آپ نے مطلب کہ اس طرح سے ان کی اپبرنگنگ کی ہے کہ مطلب کہ سوئمنگ بھی چل رہی تھی, ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی چل رہی تھی, اب FIT پرائیورٹیز. گڈ, واو, یو آر اے گڈ مام. تھینک یو. لیکن واقعی میں یہ بہت اچھی بچی ہے, اور یہ سارے کام مطلب یہ سوئمنگ میں جب کر بھی رہی تھی تو پڑھائی ہمیشہ سے اس کو تھا کہ جی مجھے اپنا بیلنس رکھنا ہے, اور اس سے زیادہ ایک بچے کو اور کیا چاہیے ہو سکتا ہے کہ جی وہ اپنا ہر چیز کا بیلنس رکھ سکے, اور ماشاءاللہ سے شی ڈز اٹ ویری ویل. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ نینا. واو سویٹ, آئی تھنک دیٹس لائک امیزنگ, ہے نا. مہرالنساء تھینک یو سو مچ. وہ عادت نہیں نا مہرالنساء, وہ اس لیے کہ مہرو کہتے رہے, بٹ مہرالنساء تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں جاگو دنیا پہ. آپ جیسے جو ینگ اچیورز ہیں بہت بہت ضروری ہے کہ مطلب کہ ہم ہائی لائٹ کریں آپ کو, بیکاز یو آر نیکسٹ جنریشن. آپ نے آنا ہے, بلکہ ہمارے پولیٹیشینز بھی سیکھیں کچھ آپ سے. بھلا کیا یہ کہ موروثی سیاست جو ہوتی ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے جو جدی پشتی آتی ہے, نہیں, مطلب کہ آپ اپنی کارکردگی کے بیسس پہ آپ جو بھی کام کریے. سوئمنگ الگ ہے, آپ FIT سے پڑھ رہی ہیں, واپس آئیں گی, چاہے آپ اپنی امی کے لیبل کو, امی اور خالہ کی لیبل کو جوائن کریں, نکی نینا کو, یا اپنا لیبل کریں, وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. اٹس بین این آنر اینڈ اے پلیزر. تھینک یو سو مچ. شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ. اب ہم جائیں گے ایک بریک پہ, اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون سے گیسٹ ہیں.